guys. Balo yun ini. Balo yung pwesto na ini. Ito lang po yan sa Kakutod, Arayan, Pampanga. Ang bisa mag-order, kaya na mag-order na kayo guys. Yan po yung Mickey Bandi. Yan. Kontakin nyo lang po yan. Kontakin nyo lang po ako kung saan po ito. Mabili po yung ano niya. Yung kanyang lechon guys. Kaya, bumili na kayo guys. Dito lang guys yan no, sa Kakutod, Arayan, Pampanga. Yan. Ayan yung school guys oh. Ayan. Yan lang yung elementary school tsaka high school. So, yan. Ayan po yung Mickey Bandi. Hello guys. Sir. Oh. Sabihan nyo no guys. Ayan guys. Oy! Chop kebab po. Chop kebab. Ano sabi mo? Yan oh, bagong-bago guys oh. Ayun yung unang orders. Irene oh. Oh, yan. Nakalive siya guys oh. Dito lang siya guys sa ano. Kontakin nyo lang ako guys o kaya diretso na lang kayo dito. Sabihin nyo na lang na nakita nyo sa akin yung kanyang tindahan, lechon. Chipoy, Batman, Jeffrey, ayun. Ayan oh guys, sarap. Yummy na, juicy pa. O diba? So, tignan mo naman guys. Guys, yung contact number niya guys. Nakapag-vlog tayo dito guys. Kay tita, yung previous ni tita. Oh, yan, yung ano natin. Manalo. Ako yung nanwala. Manalo ng half kilo. Oh. See, di ba? Ganun lang. Thank you very much. Isang ka pa. Wow. Salamat tita. Thank you. Ito yung akin. Oh, look. Oh, thank you very much. Yan guys, nagkaroon tayo ng lechon guys. Diba guys? Thank you. Madam, thank you madam. Shout out. O, diba? Thank you. Guys, yung contact number niya guys. Nakapag-vlog tayo dito guys. Kay tita, yung previous ni tita. Oh, yan, yung ano natin. Manalo. Ako yung nanwala. Manalo ng half kilo. Oh. See, di ba? Ganun lang. Thank you very much. Isang ka pa. Wow. Salamat tita. Thank you. Ito yung akin. Oh, look. Oh, thank you very much. Yan guys, nagkaroon tayo ng lechon guys.